Sarapan dulu, guys. Istirahat, sarapan dulu. Nanti lanjut lagi. Sarapan. Sarapan. Nih, menunya ini. Apa ini? Rendang jengkol sama rendang jengkol. Mantap. Mari makan. Mari makan. Aku pakai tangan aja lah, Pak. Kok aku capek? Nih. Rendang jengkol. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Yang jengkol. Oh, nyubi. Ini sambal jengkol malam. Gorengan. Aduh.